Okay guys, Assalamualaikum and welcome back to my sharing. So hari ni aku nak share dengan korang satu lagi quotes investment yang aku belajar. So dalam quotes ni mengatakan bahawa successful investment is all about managing risk and not to avoid it. So as kita semua sedia maklum, kalau kita nak mulakan aktiviti pelaburan, setiap orang daripada kita, tak kisahlah pelabur runcit, pelabur besar dan sebagainya, akan terdedah kepada risiko. Sebab apa? Sebab kita tahu dalam pelaburan ni ups and down tu perkara biasa. So we as a good investor and we a smart investor, kita mesti tahulah apa kita buat. Okay, first of all, macam biasa guys, you all mesti kita tahu apakah instrumen you all nak melabur lah, nak invest. Sebagai contoh, kalau you nak melabur dalam yang low risk investment, medium risk investment, or high risk investment, ataupun yang paling dahsyat super high risk investment, sebagai contoh kripto dan sebagainya. So first of all, you kena tahulah apakah risiko-risiko you all akan hadapi along the way nak mencapai kejayaan dalam bidang pelaburan. So itu yang paling first sekali. And secondly, you mesti tahulah berapa modal you nak bermula untuk that pelaburan lah. So misal kata you nak bermula dengan RM1,000 ke, you nak bermula dengan 5K ke dan sebagainya. It depends on your capital and depend on how you managing your risk. So mungkin ada certain orang dia dapat invest dengan menggunakan RM5,000, RM50,000, RM10,000 dan sebagainya. Sebab apa? They are willing to absorb the risk of losses lah. And ada juga orang kita ni yang tak mampu, pelabur-pelabur, especially pelabur-pelabur yang baru ni, ramai juga yang tak selesa, ramai juga yang tak ready lagi untuk kehilangan duit yang banyak. Sebab apa guys? Sebab by aku punya experience sendiri, aku pun menghadapi kerugian yang agak besar juga, which is kadang-kadang 4 figure dan sebagainya. But at the end of the day, I ready to lose that kind of money to earn more reward lah in term of profit. So aku memang dah ready untuk berhadapan dengan that loss. So actually benda ni bukan kita saja yang menghadapi kerugian, even fund manager yang besar-besar, even top investor macam Mr. Warren Buffett kan, dia pun mengalami kerugian yang berpuluh-puluh bilion. So yes, dia ada capital yang banyak, tapi sama jugalah, it's all about how they manage the risk lah. So how they do a cut loss dan sebagainya, how they do averaging down dan sebagainya lah. So nak tak nak, kita mesti ada satu winning strategy and kita ada exit strategy, which is how we want to manage our risk. So secondly, macam mana kita nak manage the risk is kita mesti ada ilmu sebelum kita nak memasuki pasaran instrumen tu. So depend on kita lah. Kadang-kadang ada yang kita based on technical charting, ada yang based on fundamental, ada yang more to value investing, ada yang more to fundamental dan sebagainya. So itulah yang menjadi kelebihan kalau kita jadi seorang pelabur. Tak kisahlah di pasaran saham dan mana-mana instrumen pelaburan, masing-masing kita ada skill masing-masing, tak ada yang betul, tak ada yang salah. So kita melabur based on kita punya capacity, ilmu yang kita ada. Mungkin ada certain orang dia akan melabur dalam company yang untung saja, ada orang dia nak company yang based on technical charting, mana-mana ada sign of reversal dan sebagainya, dia akan cuba masuk dalam position. And ada juga orang yang lebih sukakan teknik, sebagai contoh teknik-teknik yang sangat-sangat ramai yang pakai, teknik breakout downtrend line dan sebagainya. So nothing, tu tak ada yang betul, tak ada yang salah. So yang penting kita tahu apa yang kita buat. And last sekali, yang paling penting dalam kita managing the risk, and macam mana kita nak manage kita punya risk is kita mesti tahulah macam mana kita nak exit kita punya position in case kita punya entry tu dah terlampau tinggi dan sebagainya. In term of kita punya entry tu dah tinggi and harga sesebuah saham tu dah jatuh, so what should we do? So itulah paling penting guys. Benda ni sangat-sangat penting bila kita patut exit our position. Sebab apa kita penting ada exit position ni? Sebab kita nak protect kita punya capital yang dah sedia ada, which is sebagai contoh kita nak limitkan kita punya losses tu as a 10%, negative 10%. So kita nak protect that 90% to do our next trading. So nak tak nak kita terpaksa buat satu decision untuk cut our losses short and kita punya let our profit to run. So kita jangan biarkan kita punya losses tu semakin membarah teruk lah. Losses tu dari 10% pergi ke 20% dan sebagainya.
That's how the successful investor works and acting lah. So macam mana decision making tu, itu yang mahal sebenarnya. Sebab apa, bagi aku sendiri kan, based on aku punya experience, benda ni, cut loss ini sangat penting. Sebab apa, one fine day kita semua insyaAllah ada, kalau diberikan rezeki yang bagus, kita pasti kita nak trade dengan modal yang lebih besar. Sebagai contoh 4 figure, 5 figure, even 6 figure or 7 figure. So can you just imagine kalau you tak ada managing risk yang bagus, you tak ada exit strategy yang bagus, how you want to protect your capital? Let's say kalau you trade pakai 100k, you are willing to lose your 10% kan, so you will lose your 10k. Can you just imagine kalau you tak ada exit strategy yang bagus, bila you patut cut, you tak cut, so kan makin teruk you punya 100k tu kan, turun lagi 90,000, lepas tu turun lagi 80,000, so modal you semakin mengecut every day lah, selagi you tak buat cut loss. So itulah yang dikatakan managing our risk. At the end of the day, kita tak boleh lari daripada risk bila kita memulakan aktiviti pelaburan. So risk ini semua orang akan kena, tak kisahlah ikan bilis kah, ikan shark kah dan sebagainya. Semua kita kena ready untuk deal in that kind of risk. Okay, thank you guys. Okay guys, Assalamualaikum and hi, welcome back to my sharing. So hari ini aku nak share lagi satu quotes yang di-share oleh kita punya top investor dekat dunia, which is Warren Buffett. So quotes ni berbunyi, a stock market is a device from transferring the money from impatient to patient. So apakah yang dimasukkan dengan quotes ni guys? So yang dimasukkan quotes ni is pasaran saham ni adalah proses, adalah device or tools di mana duit akan ditransfer daripada orang yang kurang sabar ke orang yang sabar. Maksudnya nak tak nak dalam pelaburan ni kita mesti ada kesabaran yang tinggi, and yang paling penting kesabaran tu mesti disandarkan dengan ilmu lah. Ini based on aku punya experience sendiri lah. So dalam kita nak menghadapi perjalanan berjaya dalam dunia pelaburan ni, nak tak nak you kena ada satu sifat, which is sifat sabar, and satu lagi yang paling penting is keep on mencari ilmu lah dalam sementara menunggu kita punya pelaburan tadi. Sebagai contoh, kita dah invest dalam satu company kan, and kita berdoa and kita berharap kita punya entry tu betul and that saham tu mengalami kenaikan, so kita akan dapat keuntungan in term of capital gain. Tapi kadang-kadang kita kena tunggu maybe seminggu, 2 minggu, even few months for that stock untuk rebound then meneruskan uptrendingnya kan. So nak tak nak kita perlu kesabaran. So for me, memang betul-betul mencabar in term of kita punya emotion lah. Sebab apa, bila kadang-kadang kita dah hilang kesabaran, kita terus jual kita punya position dalam that company, and lepas tu jugalah that company fly terus kan. Banyak case macam ni lah. So aku pun pernah menghadapi this kind of things, and tapi aku tak pernah menyesal lah, sebab in every trade and in every investment journey aku belajar something. So ada benda yang kita perlu perbaiki dalam setiap kita punya entry, dalam setiap kita punya position tadi lah. So nak tak nak kita mesti belajar lah untuk bersabar menunggu kita punya pelaburan tadi untuk mature, and kita akan dapat that reward in term of profit. So tapi kadang-kadang lebih lama kita tu, kadang-kadang pun sama juga, there is no guarantee kan, nama pelaburan kan, ada masa akan naik, ada masa akan turun, so no guarantee return lah. So at the end of the day, kita perlukan kesabaran, and at the same time kita perlu keep on mencari ilmu, sabar menunggu, make sure kita punya position yang kita dah entry tadi betul, and cuba baca news-news yang related to that company yang kita invest. So make sure that company yang kita nak invest tadi tu still relevant dan sebagainya, and performing very well. So insyaAllah company yang mempunyai fundamental yang bagus, insyaAllah akan rebound and ramai peminat lah, compare to company yang tak ada fundamental yang strong, and that company bergerak pun based on speculation dan sebagainya guys. So benda ni kita kena jelas dan get ready lah. So yang paling penting tadi is stock market is a tools or device to transferring from impatient to patient. Maksudnya proses pertukaran duit, pemindahan duit daripada orang yang kurang sabar kepada orang yang lebih sabar. So kalau kita tengok in the long run kan, kalau kita jadi investor for the long term, memang insyaAllah kita akan mendapatkan hasil tuai
tuaian in term of profit daripada kita punya investment tu secara lebih banyak lah. So memang terbuktikan, especially kalau kita melabur dalam long term lah. Bila kita melabur dalam long term, kita punya return on investment tu akan menjadi lebih tinggi, guys. Thank you. Okay, Assalamualaikum and hi, welcome back, guys. So hari ni aku nak share mengenai satu topik dalam pelaburan is, we all know that the pelaburan is dia punya konsep is very straightforward, buy low and sell high. Tapi nya isu dekat sini macam mana kita nak tahu how low is low kan. Kadang-kadang kita dah beli di bahagian support yang paling kuat, tapi at the end of the day harga saham tu dia jadi jatuh and then terus jatuh. Tapi kalau kita tak beli pula, tiba-tiba dia rebound. So tiba-tiba nya apa ni rebound nak. So macam ni, how to solve this kind of issue, how to tackle this kind of problem lah. So for me the answer is very simple. First of all, kita kena kita membeli the counter. Why we choose the counter, why we buy the shares. Okay. Secondly, kita kena pasti fundamental that company. And secondly is teknik apakah yang kita beli. So bila kita beli based on support, so for me the best one is carilah support yang paling kuat. So macam ni nak cari apa in term of support paling kuat, how to find the good support is through, biasanya kita akan gunakan technical analysis. So kita buka lah monthly time frame, kita go, after that we go for weekly time frame, and after that we go for daily time frame. So kita carilah candle engulfing yang terlibat, sebagai contoh candle bullish engulfing dan sebagainya. Kita cari dekat mana harga saham tu banyak melantun and stay dekat situ and tak pecah dia punya support. And lepas tu kita boleh key in kita punya order based on support yang paling kuat. And sebelum kita masuk, kita standby dulu trading plan kita. So let's say the strong support tadi dah pecah, so kita boleh keluar awal lah. Maksudnya kita punya teknik buying tu tak menjadi. So bila dia dah berjaya rebound, alhamdulillah kita boleh memetik hasil yang lumayan. Sebab apa? Sebab kita dah membeli pada support yang paling rendah. Mesti ramai juga yang berpendapat bahawa risk pun agak tinggi. Sebab apa? Sebab you dah beli ke support, so ada kemungkinan dia punya support tu boleh pecah. Yes, for sure, this is the beauty of investment. So anything can happen, tapi at the end of the day kita perlu faham konsep technical analysis is dia akan bergerak daripada dia akan membuat satu support yang paling kuat, lepas tu dia akan terus meneruskan kenaikan dan seterusnya. So depend dengan macam mana kita nak deal dengan kita punya risiko. So macam ni kita nak deal dengan kita pun risk ya, how we want to deal with our risk. So for me, I prefer to take the small risk, which is buy dekat support. And for sure sebelum masuk standby trading plan, sebab ada kemungkinan dia akan reverse. Tapi bila dia berjaya melakukan rebound yang solid rebound, so insyaAllah kita akan dapat reward yang lebih besar. Can you just imagine, you hold from support and go and you can hold for the next resistance, or the best one is go for the next breakout. So bila orang lain sibuk memasuki pasaran saham pada harga breakout, you dah kenyang, you dah sedia untuk menjual you punya position. And siapa yang membeli based on breakout tadi pasti akan tergapai-gapai. Okay guys, I hope you can learn something from my sharing. Thank you so much. Terima kasih untuk stay tuned and Assalamualaikum. Salam Jumaat. Assalamualaikum. Bye bye.